Beli luk se seje u jesen i rano proleće. Dobro podnosi zimu jer ima jake ovojne ljuske, tako da može bez problema da prezimi u zemlji. Svakom ko seje beli luk, cilj je da glavice budu što krupnije, odnosno da ostvari što veće prinose. Treba osigurati kvalitet belog luka i zaštititi ga od štetočina. Daćemo u nastavku nekoliko važnih savjeta kako to postići. Pre same setve belog luka, čenovi se odvajaju od glavice. Zatim, da bi se zaštitili od nasrtaja insekata, čenove luka je poželjno dezinfikovati. Mnoga semena povrća koja se prodaju su tretirana hemijskim sredstvima da bi se zaštitila od napada štetočina, ali mi ćemo beli luk zaštititi prirodnim sredstvima. Za tretiranje može da se koristi pepeo, so ili šećer. Primjena pepela u bašti je dobro poznata i mi smo ga dosta upotrebljavali. Koristan je samo pepeo od drveta i to na dva načina. Kao prvo štiti od štetočina, a kao drugo pepeo je prihrana za biljke. Pepeo može da se dodaje direktno u jamice prilikom setve, ali ne sme se preterivati sa količinom. Isto tako, ova mesta gde sejemo beli luk mogu da se posole. I tu mora da se vodi računa o količini, jer so može negativno da utiče na plodnost zemljišta. Preterana i dugotrajna upotreba soli bila bi pogrešna. Čenovi belog luka se mogu držati u rastvoru pepela i soli, a posle se sade. Mi smo se ovaj put odlučili da stavimo čenove belog luka u šećerni rastvor. Stručnjaci kažu da je ovo za početak dobra zaštita od lukove muve, jer lukova muva ne voli šećer. U 4 litra vode kišnice razmutili smo oko 100 grama šećera i potopili smo čenove. Treba da stoje 2 sata, a posle mogu da se seju u bašti. Kasnije, kada luk već dobije nadzemni deo, listovi treba da se tretiraju rastvorom pepela i duvana radi zaštite od lukove muve. Beli luk nema mnogo neprijatelja, ali ima jednog opasnog. Najveće štete na luku pravi lukova muva. Može značajno da umanji prinose. Larve koje su jako proždrljive se uvuku u stabljike, hrane se i prave veliku štetu. Listovi luka žute, venu i suše se. Osim zaštite tretiranjem belog luka, veoma važna mera je plodored. Ne preporučuje se setva belog luka na istom mestu dok ne prođu 4 godine. Znači, treba rotirati mesto belom luku u bašti. Delimo još jedan koristan savjet. Pored zasada belog luka posadite kulture koje odbijaju lukovu muvu. To su šargarepa celer, paradajz, kamilica, menta.
Za setvu belog luka uz očekivane visoke prinose potrebno nam je dobro pripremljeno plodno zemljište. Setva se obavlja u redove gde je razmak između čenova belog luka u redu 10 do 15 cm. Međuredno rastojanje je 30 cm. Dubina setve je 4 do 5 cm. Koristili smo sadilicu za pravljenje rupa u zemlji. Zatim smo postavili tretirane čenove u zemlju. Obratite pažnju da koren okrenete na dole. Na kraju zatrpajte i blago pritisnite odozgo. Nakon odgledanog videa ostavite komentar na ovu temu, zanima nas vaše mišljenje i iskustva. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.